अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर, नायाब ज़मानों के साथ। नायाब ज़मानों में मैं अपने बचपन के वाक़यात बताती हूँ आपको, और ये बताती हूँ उस ज़माने में जो चीज़ें होती थी और इस ज़माने में क्या क्या फ़र्क है। कोशिश करती हूँ कि जो अपनी यादें भी शेयर हो जाती हैं और फिर आप कुछ फ़र्क भी महसूस हो जाता है कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में कितना फ़र्क है। तो नायाब ज़मानों में जब हम अपने जूते ख़रीदते थे, हमें वालिदैन कैसे जूते लेके देते थे, हमें किन चीज़ों का शौक़ होता था, तो वो मैं फिर आपको आज बताऊंगी कि जी हम जूते कैसे ख़रीदते थे। तो जूतों की ख़रीदारी के लिए हमें जाना पड़ता था अब्बू के साथ। तो अब्बू तो बई लैके जाते सन सीधा सानू बाटा, उस वक्त होता बाटा सर्विस। बाटा के सिवा कोई जुत्ती नहीं लैनी, वरना तुहानू जुतियाँ पै जानियां। वो लेने ही नहीं देते थे किसी और जगह से, वो कहते थे बस बाटा दिया लो बस। वो कहते पहले बाटा फिर स्कूल, पहले बाटा फिर स्कूल। भाई बाटा की जुत्ती लवो और कोई। मेरे अब्बू तो दूसरी किसी जगह की हमें लेके ही नहीं देते थे, बस वो सीधा सीधा बाटा पे चले जाते थे। उत्थे फिर वो लेनी भी अब्बू की पसंद की पड़ती थी, ये नहीं कि हम अपनी पसंद की ले लें। वो इन्नी साड़ी जरूरत नहीं होती सी। अब्बू ने कहना हाँ पाओ देखो, वो थोड़ा सा चला के दिखाते थे। वो एक स्टैंड से बने होते थे। आजकल मैंने वो नहीं देखे हैं, ज़्यादातर मैं देखती हूँ ना, वो पहले कई जगहों पे हैं अभी भी। वो ऐसे एक पैर का निशान सा बना होता है, स्टैंड सा होता है, उस पर रख के पाँव जूता पहना जाता था, फिर आप चल के थोड़ा सा देखते थे। तो वो फिर हम लोग अब्बू के साथ जाते थे। वो स्कूल की जुत्ती लैनी होवे, वो घर वास्ते लैनी होवे, जाना अब्बू दे नाल ही पैंदा सी और अब्बू की पसंद का ही लेना पड़ता था। हमारी अपनी चॉइस नहीं होती थी उसमें। दिल चाहता था, वही दिल तो बहुत चीज़ां ਦਾ ਕਰਦਾ है। ਹੁਣ फिर सारी ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ नहीं पूरियां हो ਜਾਂਦੀਆਂ ना, तो इसलिए दिल तो बच्चा है जी। और दिल बच्चा है, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ मैं कह रहा ना ਇਹ ਤੁਸੀਂ चीज़ लवो। देनी पड़ती थी। वो सादे से होते थे काले रंग के, वो ऐसा करके स्कूल शूज़। बस बई वो एक टुटिया, दूजा जाके फिर वो जिहा लैके आओ। अल्लाह अल्लाह करके एक कोलों जान छुड़दी सी कि बई वो हुण चलो छोटा हो गया है या टुट गया है, लेकिन वो वैसा ही एक और आ जाता था। लो भाई ये सी बाटा के सिवा हमारी ज़िंदगी में और कोई वो नहीं थी। कभी कभार हमारे अब्बू फिर हमें, जैसे वो ईद होता था ना, तो हमें ले जाते थे सदर में, वहाँ जहाँ वो जॉब करते थे मेरे अब्बू। वहाँ पे ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें होती। वो बड़ा अमीरां दा इलाका होंदा सी। असीं भी कदी कदी उत्थे चले जाने सा। वो कहते ना विंडो शॉपिंग, उस वक्त शॉपिंग वॉपिंग का नहीं पता होता था, लेकिन वो दुकानों के सामने से गुजरते हुए ना मैं यूँ देखती जाती थी ना, इतनी अच्छी अच्छी अंदर चीज़ें नज़र आती थी। अल्लाह दिल कर रहा सी सारियाँ चीज़ें ले लीए। वो जो एक दुकान थी वहाँ पे शॉल्स होती थी उसमें। वो इतनी प्यारी कोने पे एक दुकान थी, मुझे दुकान का नाम याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है इतनी खूबसूरत शॉल्स होती थी महंगी वाली। तो उन्होंने उसमें लगा के ना वो शीशे शूशे जी बाहरों नज़र आंदियाँ, तो वो लगाई होती थी। इतनी प्यारी वो लगती थी। वो कढ़ाइयों वाली शॉलें वो बड़ी महंगी वाली होती थी। वो असी लंघते जाने सा, फिर उतों देखते जाने सा। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट बड़ी कराची की मशहूर वो है स्ट्रीट है, और अभी भी है, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया। वो मैंने तो याद ही नहीं कि अब हम कभी कभी उस तरफ गए हों। हालांकि हम इतना जाते थे ना वहाँ पर, क्योंकि मेरे अब्बू वहीं पर ही जॉब करते थे, सेल्समैन थे एक दुकान में। तो फिर वो हम लोग अक्सर ना अपने अब्बू के साथ जाते थे। कोई जूता लेना होता बहुत कम, वो भी ईद, वो ईद तो कभी आ गया। वो कहते मूँह का जायका बदलने वास्ते ना, कभी बाटा तो अलावा ना एक वहाँ पर फिर आगे जाके के शूज़ के नाम से एक दुकान होती थी। तो वहाँ पर हमारे अब्बू ले जाते थे। उनके भी जूते अच्छे थे, हमें तो पता नहीं होता था, हम तो छोटे ज़ारे बच्चे होते थे। अब्बू हमें ले जाते थे कि भाई यहाँ से ले लो। तो वो फिर मैं दुकान ते जाना ईद पर। मैनू शौक होंदा सी मैं अड्डी वाली जुत्ती लै लवां, हील वाली लै ला, इतना शौक होता था। पर वो जैसे ही वो पसंद करनी, अब्बू ने कहना नहीं नहीं ऐ तुसीं डिग पोगे, सट लग जाएगी, एवें कोई गिट्टा ज़रूर तुसीं तोड़ना वे, सादी जुत्ती लवो।
وہ اتنا دل کرتا تھا. ایک دفعہ میں گئی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ایک ہیل والا جوتا تھا, میں نے وہ پہنا, میرا اتنا دل چاہے, وہ بڑے ہوتے موتی شوتی لگے سن. ابو کہیں گے ایک ہی موتیاں والی جُتی ایویں خام خواہ خراب ہو جائے گی, سادی جُتی لینی چاہیے. وہ ابو نے نہیں لے کے دی. میں انی حسرت دے نال اس جُتی نو دیکھتی رہی جب تک دکان تو نکلی کہ ہائے اللہ, دل میں دعائیں بھی مانگوں, پر ابو نے لے کے نہیں دی. ابو نے کہا نہیں بھائی, سادی جُتی لو جڑی پیر 'چ آرام دہ ہوئے, شو بازی والی جُتیاں میں نہیں تانوں لے کے دینیاں. چلو بھائی من لی گل, اِنے سعادت مند اسی بچے سا, اسی اپنے ماں باپ کی گل مان لینے ہونے سا. اسی پھر دکان آگے روڈ پہ اور بھی دکانیں تھیں. پھر ایک سنگر کی, وہ آگے جا کے ایک سنگر کی بہت بڑی دکان تھی, اور ایک وہ تھا کون سی ایک مشہور سی واچ کی بہت بڑی دکان تھی. تو وہ پھر وہاں گھڑیاں ہی گھڑیاں ہوتی تھیں. وہ اتنی پیاری پیاری گھڑیاں وہاں سے گزرتے تھے, تو اتنا میں دیکھتی تھی شوق سے کہ اللہ اتنی ساری گھڑیاں کٹھی دیکھنی. اور وہ وہاں سے گزرتے جاتے تھے اور دیکھتے جاتے تھے. اور سناروں کی دکانیں تھیں اس روڈ پہ, 2-3 مشہور بڑے بڑے اچھے سنار تھے. اب نام تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ہم گزرتے جاتے تھے, بس دیکھتے جاتے تھے. اسی کہڑا کچھ خریدنا ہوندا سی اتوں, بس لنگھتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں بھائی کہ بھائی اتنی اچھی اچھی دکانیں. ہم نے بہت کم وہاں سے شاپنگ کرتے تھے. بس کبھی کبھار ہمارے ابو جو ہے نا ہمیں جوتا دلانے لے جاتے تھے کہ بھائی چلو اگر ان کا دل مانتا تھا تو, ورنہ ویسے ہم نے زیادہ وہاں سے شاپنگ نہیں کرتے تھے, کیونکہ بڑا مہنگا علاقہ تھا نا. وہ سی امیراں دا علاقہ بھائی, وہ بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑے بڑے جڑے کہندے نا برگر اور بڑے جی سٹیٹس والے لوگوں کا علاقہ سی, اور اسی دیکھو جی ہے ہی نہیں سا. اس لیے بس وہ چلتے جاؤ تو دکاناں باہروں دیکھتے جاؤ تو بس اینا ساڈا کام سی, اس تو زیادہ کوئی کام نہیں سی ساڈا. پھر وہ آگے جا کے نا ایک وہ جہاں وہ روڈ ختم ہوتی تھی نا, ایک آگے پھر صدر کی طرف ایک اور جگہ تھی, وہاں پہ نا کلفی بڑی اچھی ہوتی تھی. وہ پھر کبھی جب ابو کے ساتھ جاتے تھے نا تو پھر ابو ہمیں کلفی کھلاتے تھے. ابو کہتے تھے کلفی کھانی ہے, وہ کلفی تو کون منع کرے گا, اسی تو فوراً دل 'چ ہی سوچیا ہوندا سی وہ نکڑ آن والا ہے. ابو نے ہن پوچھنا وے اسی اس طرح گردن نو ایسا کر کے ہلانا وے جلدی دے نال, دیر نہ ہو جائے. تو پھر ابو ہمیں وہاں سے نا وہ ایک دکان تھی, وہاں سے وہ کلفی کھلاتے ہوتے تھے, بڑی مشہور ایک سادی سی دکان تھی. وہ پھٹے جے پے تو جا کے بہ جاؤ, لوگ بیٹھے کھا رہے ہوندے سر, اسی بھی بیٹھ کے کھا لینے سر. تو وہ پھر ہم کلفی وہاں سے کھاتے تھے. تو لیکن بہت زیادہ شو والی جو تھے نا ہمارے ابو نہیں لے کے دیتے تھے. تو وہ پھر اب ایسی عادت پڑ گئی ہے نا بچپن سے, جو واقعی وہ کہتے ہیں نا جو کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, کہ اب جو ہے وہ بچپن کی عادت اتنی پختہ ہوئی ہے کہ بیچ میں, اب تو خیر میری ہیل پہننے کی عمر ہی نہیں ہے, لیکن جب پھر شادی کے بعد بھی ہیل پہنی بہت کم, جیسے کبھی کہیں تقریب میں گئے تو چلو پہن لی, وہ لے لی. لیکن ویسے عام پہننے کے لیے نا میں جوتا, سادہ جوتا لیتی ہوں, اور اس میں دیکھتی ہوں جس میں پیر کو آپ کو آرام ہو. آپ ڈیزائن نہ دیکھیں جوتے کا, وہ تسی یہ دیکھو تسی لتاں نہ چلنا ہے, جُتی تہاڈا کم بھی دے گی کہ نہیں. تو میں وہ اب آپ شاید یقین نہ مانیں, ابھی بھی باٹا کا جوتا خریدتی ہوں. جو گھر میں عام پہننے کا جوتا ہوتا ہے نا, وہ میں باٹا سے خریدتی ہوں, کہ وہ مجھے اتنا, یہ تو کہہ رہے ہو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ جو ابو لے کے دیتے تھے ہمیں بچپن سے عادت تھی. لیکن باٹا کا جوتا واقعی اچھا ہوتا ہے. وہ باٹا والیو وہ سن لو, دیکھو میں تہاڈی خام خواہ دی مشہوری کری جا رہی ہے فری وچ. تو وہ ہمیں اتنا عادت پڑ گئی تھی باٹا کے جوتے کی, میں ابھی تک بھی کبھی بھی جو جیسے عام گھر میں پہننے کا نا. اور ویسے بھی میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ میں جوتے زیادہ نہیں خریدتی. بعض لوگوں کو بہت جوتے خریدنے کا شوق ہوتا ہے نا, کہ اس سوٹ نہ بھی جُتی لے لو, اس کلر دی بھی جُتی لے لو, بھی لے لو. میں نہیں اتنے لیتی, عادت ہے بس میری کہ میں زیادہ جوتے نہیں خریدتی ہوں. وہ ایک ٹوٹ جائے لے لو اچھی, پھر دوجا لے لو. وہ خام خواہ جوتیاں دا ڈھیر کٹھا کر کے کیوں رکھنا بھائی. تو اس لیے میں بس ایک جوتا لیتی ہوں. وہی جُتی میری جڑی ہے نا میں بازار پا کے جانی, وہی جُتی میں کسی دے گھر جانا تو پا کے جانی, وہی جُتی میں کسی شادی تے جانا تو پا کے جانی. جوتے میں زیادہ نہیں خریدتی. میرے بعض دفعہ کسی شادی میں جانا نا, تو میرے وہ اکثر میری بھانجی ہے, کوئی کہیں گے اوے خالہ پھر آپ نے وہ جوتا پہن لیا, خدا دا واسطہ جُتی تو بدل لے خالہ, تو کوئی دوسری جُتی پا لا. میں کہتی نہیں, مجھے میرے پیر کو آرام ہے اس میں آرام سے چل لیتی ہوں. تو
تو اس میں کیا ہے کہ اگر میں نے وہ اگر 3 دن شادی کہیں فنکشن چل رہا ہے اور میں ایک جوتا پہن جاؤں گی تو مینوں پھڑ کے کٹ دیں گے کی کروں باہر کہ جا بھئی تو وہ جُتی پا کے آئی ہیں. لیکن میں جوتے زیادہ خریدتی نہیں ہوں, میری بس عادت ہے, میں زیادہ نہیں خریدتی ہوں. ہمارے ابو یہ سمجھاتے تھے کہ جوتا ایسا لو, ڈیزائن کے حساب سے نہیں لو, جو آپ کے پیر میں جو آرام دہ ہو, آپ چل کے دیکھو جس سے آپ چل سکتے ہو, جو آپ کو پاؤں کو تکلیف نہ دے. تو وہ پھر وہ بات سمجھے ایک گرہ سے باندھ لی کوئی, ہاں بھائی کی ہو گیا بہرحال پتہ نہیں, لیکن بہرحال میں تو بڑی بنی وہ زور دی بن لی میں کہ وہ ابھی میری عادت وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. 1 سال میں ایک جوتا لیتی ہوں, باٹا سے جا کے لیتی ہوں, پا کے دیکھنی ہوتے, پھر جیڑا میرے پیر تے مجھے سمجھ آتی ہے نا کہ یہ بس اس میں چل سکتی ہوں پیدل, میرے پیر میں آرام دہ ہے, وہ بس اکھ بند کر کے لے لیتا. تو ڈیزائن نہیں دیکھی دا, ڈیزائن پاویں ٹکے دا بھی نہ ہوئے, لیکن بس پھر وہ میں لے لیتی ہوں کہ میں نے چلنا ہے, بازار میں جانا ہے, کہیں جانا ہے, وہ اپنی ایک کی جُتی ہے کڈو اور چوک کے بس چلے جاؤ بھائی, جہدے گھر جانا ہے پا کے چلے جاؤ. کوئی مجھے یہ شرمندگی نہیں ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوتا ہے اور میں جی ہر جگہ ایک نویں جُتی پا کے جاواں, میری عادت نہیں ہے. بس وہ زیادہ تر میں ایک ہی جوتا استعمال کرتی ہوں. اور دسو کنے کنے وڈے میں انکشافات کر دیتے تھوڑے لوگ, تھی سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں دیکھو کنیاں جُتیاں دا ڈھیر ہونا ہے الماری وچ, پر نہیں, وہ ایک ہی جُتی ہوندی ہے ساڈے کول. تے اس کے بعد پھر وہ بچپن میں جو ہوتا تھا نا گھر میں پہننے کے, وہ کینچی چپل انہوں کہندے سن, وہ یہ سب 2 اسٹیپ ہوتے تھے آگے اور یوں کر کے اسٹیپ ادھر کو آتے تھے, انہوں کہندے سن کینچی چپل. اب پتہ نہیں کسی علاقے میں کچھ اور بھی کہتے ہو, مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن ہمارے علاقے میں تو کہتے ہیں کینچی چپل. وہ کینچی چپل جو ہے گھر میں عام پہننے کے لیے جو ہوتی تھی نا جوتا, بس وہ ہوتا تھا. تو وہ پھر وہ ٹوٹ جاتی تھی, ذرا چلتے تھے بچے بھاگ رہے ہیں وہ ٹوٹ جاتے تھے. پھر وہ باقاعدہ ایک مہم ہوتی تھی کہ چلو بھائی ہن جُتیاں گنڈاوو, ساریاں ٹوٹ گئیاں نے ساریاں دیاں. وہ پھر ایک تھیلی میں ڈالے, کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا, وہ سب کی گھر کی جس کا ٹوٹا ہوتا تھا نا پیر, وہ انہوں کہندے سن تڑیاں, پنجابی کہندے سن تڑیاں دیاں ٹوٹ گئیاں نے بھائی اینوں پوا لو. وہ پھر اس میں ڈال کے پھر موچی کے پاس لے جایا جاتا تھا کہ بھئی اس کو موچی صحیح کر دے. وہ کسی کا اس طرف کا اسٹیپ ٹوٹا ہوتا تھا, کسی کا سامنے کا, بہرحال موچی بیچارے پہ بڑی جافشانی کے ساتھ نا اس کو وہ کر دیتے تھے, وہ گانڈ دیندے سن. اردو میں تو پتہ نہیں مجھے لفظ نہیں آ رہا, گانڈ دیندے سن انہوں. تو وہ پھر جوتے ریپیئر ہو کے نا جوتے واپس آ جاتے تھے گھر. وہ تھیلے چوں برآمد ہوندے سن, لو بھائی تیری جُتی بھی ٹھیک ہو گئی, لو بھائی تیری جُتی بھی ٹھیک ہو گئی. وہ سب کو پھر وہ سب کی جوتے صحیح ہو جائے. پھر کبھی کبھی وہ اسٹیپ وہ انی دفعہ گنڈانا پیਂਦਾ ਸੀ, اسٹیپ پھر ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ اسٹیپ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, خدا ਦਾ واسطہ ਇਹਨੂੰ بدلوا لو. تو پھر وہ اسٹیپ جو ہے نا وہ نئے بھی ملتے تھے, وہ لا کے وہ نیچے والا حصہ وہی ہوتا تھا, پھر اوپر اسٹیپ چینج کرا لیے جاتے تھے. چلو بھئی بہت رحم آ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ کہ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, تو پھر تھوڑا اسٹیپ ਨੂੰ ਨਵੀਂ اسٹیپ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਬਸ ਵਹੀ ਜੂਤਾ ہوتا تھا. ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਪੈਰ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾ ਲਵੋ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ کچھ شو بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسے ہم لوگ زیادہ نہیں خریدتے تھے. بے شک باٹا سے ہی خریدتے تھے, گھر میں پہننے والی چپلیں عام تھیں. اب وہ میں نہیں دیکھتی ہوں, اب اور ڈیزائن کی آ گئی ہیں. وہ چپل ایک نیچے ہوتا تھا اور گرین اس پہ ہوتی تھی اسٹیپ سے, جو جہاں پاؤں آپ کا ٹکتا تھا نا, گرین کلر کے زیادہ تر اسٹیپ ہوتے تھے. وہ اب نہ مجھے اتنی نظر نہیں. مردوں کے لیے نیلے رنگ کے زیادہ تر ہوتی تھی وہ, اور عورتوں کے لیے زیادہ گرین کلر کی ہوتی تھی. وہ سادی چپل ہوتی تھی, بس ایسا پا لو تو ٹر پاؤ بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. وہ مجھے اب نظر نہیں آتی ہیں, باٹا پہ بھی اب نظر نہیں آتی ہیں. لیکن لوگ وہی پہنتے تھے گھروں میں, بس اس کے سوا اور کوئی جوتا نہیں ہوتا. ٹوٹ جائے تو جا کے گنڈا لو. نائی یہ جو موچی حضرات کی اتنی مطلب مانگ ہوتی تھی کہ بھئی وہ ان کے پاس لے کے جاتے تھے, پھر وہ ٹھیک کرتے تھے. بڑے ان کے پاس ہنر مند لوگ تھے. میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ہنر مند لوگ کہ کیسے اس ٹوٹی چیز کو پھر جوڑ کے پھر آپ کو صحیح کر کے دے دیتے تھے, پھر ہم دوبارہ پہنتے تھے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ اب لوگ جو اتنا ریپیئرنگ کا تو سوال ہی نہیں بھئی, ان تب بڑیاں شوواں آ گئی ہیں کہ اب تو جوتا بھی قابل استعمال ہوتا ہے, وہ پھینک دیا جاتا ہے کہ اب نہیں بھئی نواں لے لو. تو اب وہ ہوں گے ابھی یہ جو
ہمارے موچی حضرات ہیں، بڑے اچھے ریپیئر کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، ابھی بھی ہوں گے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، کام نہیں اپنا کر رہے ہوں گے، لیکن کافی کم ہو گیا ان کا کام۔ پہلے تو ہر بندہ تقریباً جا کے اپنا جوتا ریپیئر کراتا تھا، وہ تھوڑے ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, चाहे नायाब ज़माने हों, चाहे वो आज के ज़माने हों। कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं ना, इन फ़िक्रों से आज़ाद। लेकिन हम भी अब जो हैं काफ़ी कम हो गए हैं कि इतना वो जो चप्पलों का रिवाज था कि टूट जाती थी, और वो अब चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी से भी निकल गई हैं। वो ये है कि अब जूता टूट गया है, ख़राब हो गया तो फेंक दो, तो नया ले लो। तो अब काफ़ी चीज़ें नायाब ज़मानों की इन ज़मानों में ख़त्म हो गई हैं। पहले जगह जगह मोची होती थी, उनकी दुकानें होती थी, उनके पास वो जड़ियाँ तड़ियाँ कहते ना, जुत्ती दी तड़ियाँ, वो रंग बिरंगी उनके पास पड़ी होती थी। फिर जाके बताते थे कि भाई ए वालियाँ सानू इस रंग दियाँ पा दो, फिर वो डाल देते थे, रिपेयर कर देते थे। तो वो ज़माने जो है ना अब नायाब हुए। अब बहुत कम मैं देखती हूँ कि ऐसे कोई मिलता है, कोई जैसे मोची। अब ये चीज़ें ये कम नज़र आती हैं तो सही अभी भी, लेकिन बहुत कम हो गई है। तो इस तरह हम वो जूते, और स्कूल के लिए होते थे वाइट शूज़ होते थे, वो कपड़े जो टाकी जे वाले होंगे ना, ऐसा तस्मे बन लेंगे सा, और बस वो सादे वो होते थे, या ब्लैक पहन लो या वाइट पहन लो, बस भाई। उस तो अलावा स्कूल में तो सारे और कलर्स चलते भी नहीं हैं। तो अभी भी जैसे कोई शादी आ जाती है ना, बच्चियाँ इतनी प्यारे प्यारे अब तो जूते आ गए हैं, इतने खूबसूरत जूते आ गए हैं कि वो अब आप देखें ना तो आपका दिल चाहेगा भाई ए भी ले लो, तो भाई ए भी ले लो। इतने डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देखें फिर तो वाकई भी वैरायटी है भाई। वो जी दुकान 'ਚ चले जाओ, मैं तो हैरान होती हूँ, इन्नियां जुतियाँ और इन्ने डिज़ाइन, समझ ही नहीं आती। वो मैंने भी कुछ अर्सा पहले ना, एक शादी थी 5-6 साल पहले की बात है, वो मैंने कहा चलो भाई असी भी कोई मोतियां छोतियां वाली जुत्ती पा के देख लीए, इन्ने लोग पाते ने। तो मैंने फिर वो बड़े एक शौक से एक ले ली, उसमें बड़ी मोती और वो बड़ी खूबसूरत चीज़ें लगी हुई थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा थोड़ा सा मैंने चल के देखा, मुझे वो अच्छा भी लगा कि चलो भी ठीक है, वो मैंने ले ली। वो लेते ली शादी से पाई, इन्नी मुसीबत मैंने, क्योंकि कभी ऐसे जूते पहने नहीं है ना, वो इतनी मुझे उलझन कि मुझसे पहना ही ना जाए वो स्टाइल। वो शादी मैंने भुगताई, उसके बाद फिर मैंने वो जूता नहीं पहना। मेरा दिल ही नहीं चाहा, क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं पहन सकती हूँ। तो वो फिर मैंने अपनी ना बहन को दे दिया। एक दफ़ा ही पहना था, मैंने कहा भाई तुम ले लो भाई, इन्नी अच्छी जुत्ती ਲਈ ਸੀ, शौक दे नाल ਲਈ ਸੀ, लेकिन नहीं पहनी जाती मुझे। और अभी भी बाज़ लोग ऐसे हैं, वो मोतियाँ वाले, सितारियाँ वाले, इन्ने सोहने सोहने बच्चियाँ, हमारी अपनी बच्चियाँ भी लेती हैं, तो इतनी मुझे वो उनके जो पहनी होती हैं ना तैयार व्यार होकर, वो थल्ले इन्नी सोहनी जुत्ती लगती है कि बड़े खूबसूरत आजकल तो जूतों में डिज़ाइन आ गए हैरान कुन, कि बहुत प्यारी। लेकिन मैं बाज़ चीज़ां ऐसियां बस दूसरियां वास्ते ही नहीं, मेरे वास्ते नहीं दुनिया च बनियां, कि मैं चाहती भी हूँ ना, एक दफ़ा ली भी है, लेकिन मैं पहन नहीं सकती वो सादा जूता, बस सादा जो जुत्ती होवे और पा लो और तेरे पैर में सुकून। आदत ऐसी बन गई है, कुछ ये नहीं है कि कोई मना करता है या कोई वो है, बस वो कहते हैं ना, आदत सी पड़ गई है तेरे इंतज़ार की। और इस तरह ना आदत ही पै गई है वो जी जुत्ती पाण दी। और दसो और कित्थे दा जुमला मैं कित्थे जाके मिला दिता है। लेकिन चलो हुण शायरी साडी ते इहो जी होनी है ना, टुट्टी भज्जी। तो वो फिर ये आज मैंने सोचा कि मैं जूतों के हवाले से बताऊँ कि आज तो जूतों में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो जाएँ तो लाइन से वो जुतियाँ दियाँ दुकाना ने, तारिक रोड पे आप चले जाएँ, आप कहीं बड़े तो एक दुकान से आप निकले अब दूसरे में घुसे, आप वो समझ ही नहीं लगती। लैनी भी होवे ना तो बंदे ਨੂੰ समझ नहीं लगती कि हुण किहड़ी लईए असीं इहदे विचों। वो एक डिज़ाइन निकाल के दिखा, बाजी ये देखें, बाजी वो पा के देखदी है, वो गलत डिज़ाइन आ जाता, वो तो भी अच्छा बाजी ये देखें। वो कड़ कड़ के दिखाई जाते हैं, और बड़ा उनको एक स्टाइल होता है। वो नीचे बैठे होते हैं और आवाज़ देते हैं, ओ फलाना नंबर पकड़ाना भाई, वो तो डब्बा कड़क करके नीचे आंदा है, वो फिर आपको पहना फिरा के ना दिखाते हैं।
تو وہ بھی بھئی ان کا بڑا زبردست کام ہے کہ کتنا وہ ان کو نمبرز یاد ہوتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں. کبھی جاؤں میں تو اتنا وہ نہیں کرتی ہوں, جیسے بچیاں لیتی ہیں نا سائز کا ہو, تو وہ پھر بھئی اوپر تو ڈبہ اس طرح تھلے نو آندا ہے, اور پھر وہ بالکل نشانے سے پکڑتے ہیں. وہ نیچے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ نشانے سے پکڑتے ہیں. ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے, وہ انہوں نے باقی تو ساری اس میں لگائی ہوتی ہیں, وہ جو ایک شو کیس سا بنایا ہوتا ہے اس میں ڈیزائن, لیکن پھر سائز جس کا بھی جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ اوپر سے منگاتے ہیں. وہ اوپر ٹڑک ٹڑک ڈبے آندے ہیں بھائی. تو بڑی ایک یہ بھی مہارت ہے, بڑا ہنر کا کام ہے کہ ڈبے انہیں برس رہے اوپروں, اور نیچے کیچ کرنے والے بھی بڑے بیٹھے نے لوگ. کوئی ڈبہ مس نہیں ہوتا, اگر مس ہو جائے آگے سیدھا سر وچ وج جاوے جہاں بیٹھا ہوئے کول. لیکن ایسا کبھی اتفاق ہوا نہیں ہے. تو لیکن میرا تو فیورٹ ابھی بھی ہے کہ میں اپنے جاتی ہوں, ہمارے باٹا کی شاپ ہے وہاں پر حیدرآباد میں ہمارے, زیادہ تر میں جاتی ہوں اس میں. چاندنی ہے, چاندنی کا ایریا ہے, اس کو چاندنی کہتے ہیں, چاندنی اب مجھے نہیں پتہ. اور تو چاندنی روڈ, تو وہاں پہ سے ایک بڑی سی باٹا کی شاپ ہے. تو میں زیادہ تر, باٹا کی شاپ تو جگہ جگہ ہیں مختلف علاقوں میں, لیکن میں شروع سے بس اس طرف جاتی ہوں نا, تو ادھر جاتی ہوں. اور بھائی جا کے پا کے دیکھ لو جیڑی تانوں چیز اچھی لگے سادی جی, اور لے لو. زیادہ نہیں وہ شو بازیاں کرتی. اور زیادہ جوتے میرے پاس ہیں بھی نہیں. میرے پاس ایک یا دو ہوتے ہیں. جیسے شوز میں ہو گئے کہ کہیں جانا ہے تو بھائی ٹھنڈ چ کتے جانا ہے تو ایک بوٹ پا لو, وہ بھی مجھے بڑے مشکل لگتے ہیں. مجھے نا ایک دفعہ میرے بیٹے نے لے دیے بڑے اچھے, وہ کون سی کمپنی ہے, ٹمبر لینڈ کوئی ہے بھائی, مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے, لیکن وہ ٹمبر لینڈ کوئی مشہور سی کوئی کمپنی ہے, اس کے شوز. میرا بیٹا, تو میں دیکھ رہی تھی تو میرے بیٹے نے کہا کہ امی یہ سلمان خان اس کے جوتے پہنتا ہے, ٹمبر لینڈ ہے. میں کہا اچھا سلمان خان پہنتا ہے, اور تو میرا فیوریٹ ہے. تو میں نے کہا چلو پھر میں اب یہ والے لیتی ہوں. مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا شوز لینے کا نا, مجھے سمجھ نہیں لگتی کون سی کمپنی کے لینے ہیں کیا لینے ہیں. تو وہ پھر مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ وہ ٹمبر لینڈ, یہ تو سلمان خان اس کے شوز پہنتا ہے. وہ سلمان خان بھی میرا فیوریٹ. میں کیا بس بھائی ہوں باقی چھاڑ دو, میں یہی والے لینے. تو میں پہن کے دیکھے تھے بھی بڑے آرام دہ نا, وہ اچھے تھے. وہ میں نے لے لیے, وہ 2-3 دفعہ مطلب پہنے, میں نے کافی پہنے. لیکن مجھے میں نے اس وقت غور نہیں کیا, وہ جڑے نا وہ کی انہوں کہندے نے تسمے, ہاں تسمے باندھنے پڑتے تھے اس میں. او اللہ توبہ, وہ پھر وہ کتے جاؤ پہلے کھولو تسمے, پھر وہ کسی دے گھر بیٹھو, اور تھوڑی دیر بعد واپس آؤ, پھر تسمے بنو. میں کہا ہائے اللہ اے میں کی مصیبت لے لی. حالانکہ جوتا وہ اتنا اچھا تھا نا, واقعی بڑا آرام دہ تھا. وہ میں نے کچھ عرصہ تو پہنا, پھر میں کہا نہیں بھائی یہ جڑا نا اپنے بس کی گل نہیں ہے کہ تسمیاں نوں پھر بنو تو پھر کھولو. وہ میں نے نا پھر کچھ پہنا, میں نے کافی پہنا, لیکن وہ پھر مجھے وہ مشکل ہوتی تھی. تو میں زیادہ تر لیتی ہوں کہ بس ایسے ہی سادہ سا جوتا ہو جائے, سیدھا جب پیر باڑ لو تو پیر کڑ لو بس. تو وہ پھر میں نے دوسرا چینج کیا. وہ بھی میرے پاس کہیں پڑے ہیں اسٹور میں, لیکن اب میں پہنتی نہیں ہوں. لیکن جوتا بڑا اچھا تھا. میں کہا چلو یہ اسی بھی پا کے دیکھ لیے سلمان خان کیڑی کمپنی دے پاندا ہے. تو اتفاق سے میں نے نا وہ پہن لی. مجھے نہیں پتا تھا, میرے بیٹے نے بتایا کہ ٹمبر لینڈ کے. میں نے کہا چلو بھی اسی بھی تھوڑی جی شو مار لئیے. تو کیونکہ سلمان خان تو بھائی میرا فیوریٹ ہے. اس کی جو ہے نا, مجھے اب بہت زیادہ تو فلمیں نہیں میں دیکھتی ہوں, لیکن جب کبھی اس کی آتی ہے نا پھر میں دیکھتی ہوں, کہ مجھے ان کی فلمیں اچھی لگتی ہیں. یہ صاف ستھری فلمیں ہوتی ہیں تو پھر میں دیکھ لیتی ہوں. دیکھو گل کتھوں چلی سی تے کتنے سلمان خان تک پہنچ گئی ہے. کنیاں گلاں میں تمہیں سناتی ہیں ساریاں ساریاں سلمان خان تک اسی پہنچ گئے ہیں. دیکھو ایڈے وڈے ہیرو تک, جتی تو شروع ہوئے سا او ہیرو تک گل پہنچ گئی. تو یہ ہوتا ہے کہ بات کرتا ہے نا انسان, تو بات سے کوئی اور بات نکل آتی ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور وہ سب سے بڑی بات, وہ جتی کا ایک فائدہ تو تمہیں دسیا ہی نہیں کہ جتی جڑی ہے وہ پان دے کام نہیں آتی سی, جتی کھان دے بھی بڑی کام آتی سی. یقین منو جدوں غصہ چڑھ جاتا سی نا ابو نوں یا امی نوں, پھر جتی چکتے سن. اور جتیاں پیندیاں بھی ہوندیاں سن, بچے کھاندے بھی سن, صرف پاندے ہی نہیں سن. اور جدوں جتی پھڑ لینی نا تو بس سمجھ آ جاتا سی بھی ہن ساڈی شامت آن والی ہے. وہ 2-3 لگ ضرور جاندیاں سن, جیڑا بھی ہاتھ چاہتا سی نا انہوں, وہ پھر اس کو پھر پڑائی بھی ہو جاتی تھی ان جوتوں سے. صرف پہننے کے کام نہیں آتے تھے, وہ بچوں کی دھلائی کرنے کے بھی کام آتے تھے.
चलो भी 2-4 इन्हों लाओ, इन्हों सेक लगे, कुछ अकल आवे। मैं कहती हूँ वो ज़माने अच्छे थे। और माँ प्यो 2-4 मारते सन जुतियाँ, बच्चों को कुछ अकल आ जाती सी। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਮੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਲੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਚਲਤੇ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਵੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੁੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੁਪ ਕੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ माँ बाप को थोड़ा जिहा डर के रहते सर। आज जो है ना अच्छे अच्छे जूते आ गए हैं कर गए हैं, लेकिन माँ बाप का एहतराम नहीं है। उस ज़माने में सादी सादी बाटा दियाँ जुतियाँ सन, पैंदियाँ सन, तो बच्चे भी देखो कैसे कंट्रोल विच हुंदे सन माँ बाप दे। तो जूता लेने का बताने का मकसद ये है कि जूता सिर्फ इस काम नहीं आता था कि आप उसको पहनते थे, और जूता बच्चों को सुधारने के भी काम आता था। पर आजकल नहीं, आजकल तो भाई वो नायाब ज़माने जड़े ना गए होण नहीं। आजकल आप जो हैं बच्चे अपनी मर्ज़ी के जाके लेते हैं। हमें अच्छा लग रहा नहीं होता कि ये, मुझे पता होता है हमें कि भाई ये आरामदेह नहीं होगा या इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए। तो फिर वो पेरेंट्स उनको उनकी उसके हिसाब का लेके देते हैं कि चलो जी बच्चे की पसंद का है ले दो। लेकिन हमारे माँ बाप हमें नहीं लेके देते थे। वो कहते थे नहीं, हम आपको गलत चीज़ नहीं लेके देंगे, जो हमें समझ लग रही है, हम समझ रहे हैं कि सही चीज़ है, तो फिर हम वो लेके देंगे। तो इतनी चीज़ें हमारे पास होती भी नहीं थी कि हम बहुत बेजा जाके शॉपिंग कर रहे हैं, या हम फिर वो जाके जी बड़े असी कोई शहाना तरीके ਨਾਲ शॉपिंग करते सा, या असी कोई बहुत VIP लोग सा, सादे सादे से मोहल्ले थे, और वहाँ से जाके भाई सीधी दुकान तो जाके जुत्ती ख़रीद के आ जाओ बस। अब आज तो आज लेना हो ना बच्चों ने जूता, वो कम से कम 5-6 दुकाना तो लोग फिरते ही ने कि भाई इत्थों नहीं, इत्थों नहीं, उत्थों नहीं, उत्थों नहीं। ओहो बस जुत्ती खरीदनी एक बड़ा जी कम बन जाता है कि भाई जूता खरीदना। अभी कोई 2-3 साल नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं कि हमारे एक अजीज़ हैं, उनकी शादी थी बच्चे की। वो यकीन मानो कि वो जुत्ती खरीदन च इन्ना टाइम लग गया कि बस मैं तुहानूं दस नहीं सकती। वो दुल्हा ने शूज़ लेने थे, बई हुण फलानी दुकान च वड़ो, हुण फलानी दुकान च वड़ो, फलानी दुकान च वड़ो। वो हालत बुरी हो गई, जुत्ती ना खरीदी जावे कि भाई जुत्ती पसंद नहीं आ रही। तो ये थी बातें जी। चले जी, मैंने आज आपसे शेयर कर दी ये सारी बातें अपने जूतों के हवाले से, जो मेरी यादें थी। मिलेंगे फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।